हेलो गाइस ये हूँ ह्वाइट सन्देश आम ए देखा ह्वाइट सन्देश केमी बना जाए। ह्वाइट सन्देश पथे आम दूध को कड़े ढाड़ी गरम करवा। देख आम दूध के कड़े ढला दूध को कड़े ढाड़ी फास्ट आम दूध को गरम करिया। आम दूध ढाड़ी ए कम्प्लीट एवं आम गैस लगे दूध को गरम करिया। गैस लगे ए दूध आम गरम हो आम दूध ए गरम हो गला। ए गोटे कपड़ा देकी दूध को छाणीदे। कपड़ा दे छाणिले दूध रे जहाँ गुंड फुंड थब पूरा दूध सा पूरा परिष्कार हो। देखते कपड़ा देखिए छाणी द्वारा जमी आप छाणी पारे। दूध ए छाणिया कम्प्लीट एवं आम दूध को किसी समय ठंडा करके छेना काटा। ठंडा है हिं काटे बेसी गरम छेना काटेनि। आम दूध ए ठंडा हो जाए आम छेना कटा हो। छेना पानी कि भेनिगार थे भी काटिपारे किसी असुविधा नहीं। आम भी छेना पानी छेना काटुचे। आम छेना ए काटिया कम्प्लीट। छेना किसी समय छाड़ीदे ठंडा है गोटे कपड़ा को देकी छाणीबे। आम छेना ए ठंडा हो जाए आम कपड़ा देकी छेना को छाणीदे। छाणी किस समय कपड़ाटा झुलैदेवा छेनार जहाँ पानी था झड़ीज। एबे आम छेना वेट करवा। आम 2 केजी छेना नवा ह्वाइट सन्देश पेंका। आम छेना देख 2 केजी है कम्प्लीट होगा। एबे आम छेनाटा को भल भाव हाथ में फेंटिकी पालिश करदे। पूरा छेनाटा को भल भाव पूरा पलिश करेंगे 3-4 थर एमती भल भाव फेंटे पूरा जमी छेनाटा भल भाव मिसीज। छेना केमती फेंटा देखते से बात भल भाव पलिश करेंगे। आम छेना ए फेंटिया कम्प्लीट हो गला। एबे आम गोटे छेना को गोटे गांगुला को रखीदे बाहर करके भल भाव पोछिकी छेनाटा को रखीदे। आम छेना ए रखा कम्प्लीट हो गला। एबे आम सन्देश पेंगा चीनी वेट करिया। 2 किलो छेना पेंगा आम चीनी वेट करवा। 2 किलो छेना पेंगा आम 500 ग्राम अब चीनी नवा। आम 500 ग्राम चीनी कम्प्लीट। एबे फास्ट आम चीनीटा को ढाड़ा। चीनी ढाड़ी 2 किलो छेना अल्प देवा हठात सब जगह देवेनि अल्प अल्प कर 3-4 थर करदेवे। एमती कर अल्प अल्प कर छेनाटा चीनी सहित भल भाव मिसईदे। गैस पूरा स्लो ही लगे बेसी स्पीड करेंगे न तल लगिज। एमती कर मिनिमम अध घंटा खंडे घाटिया पड़ो कि घंटा से हिसाब देखते पूरा भल भाव छेनाटा जमी चीनी सहित भल भाव मिसीज। पूरा स्लो रे करेंगे बेसी गैस स्पीड करेंगे। एबे आम आउ टे छेना देवा। फास्ट थे एबे आउ थे छेना देवा 2 थर कि 3 थर करदेवा। एका थर छेना देवे ना लाल हो। देखते कि घंटा अच्छी से हिसाब से भल भाव घाटे टोटाल घाटा बंद करेंगे ना कड़े लगिज। से हिसाब से घाटे भल भाव चारिकर सामान कर भल भाव मिसेबे। हाथ टोटाल बंद करेंगे। एबे हमारा बाकी थी जो छेना सब जगह देदेबा सब जगह कम्प्लीट। फिर भल भाव एमती घाटे पूरा छेनाटा जमी चीनी सहित भल भाव मिसीज। पूरा स्लो रे एमती घाटी चलते मिनिमम 30-25 मिनट पर्यटन एमती कंटिन्यू घाटे। सन्देश आमर पूरा 50% हो आसला। एबे आम गैस को टे स्लो करदे देखिए भल भाव घाटे सी जहाँ अच्छी सन्देश कड़े पूरा छाड़ी आसलानी। सन्देश है मैंने कड़े लगे सब खसीज सन्देश आमर कम्प्लीट हो गला। एबे आम सन्देश पूरा कम्प्लीट हो गला। एबे आम गैस को बंद करिया। गैस को बंद करी सन्देशटा किसी समय 5 मिनट कि 10 मिनट नाड़िया पड़ो। सन्देश आमर हो जाए। आम चटुर भल भाव सन्देश को रांपिदे किसी समय बाहर करके ट्रे को ठंडा करिया। सन्देश आमर पूरा कम्प्लीट हो गला। कड़े 4 जगह लगेदे जल्दी आम सन्देशटा ठंडा हो। सन्देश आमर कम्प्लीट हो जाए।
ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବେ କଡ଼େଇରୁ ପୋଛିକି ଟ୍ରେରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନରମ ପାଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଟ୍ରେକୁ ବାହାରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ଅଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ବନେଇବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଥୋଇଦେବା, ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଥୋଇଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ତିଆରି କରିବା। ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମାଲିସ୍ କରିଦେବା ହାତରେ। ଭଲ ଭାବେ ପଲିସ୍ କରି ଆରାମସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଗୁଛି କାଟିବେ। ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଛି କାଟିବେ। କେମିତି ଗୁଛି କଟା ସେଇ ହିସାବରେ କାଟିବେ। ଗୁଛି କାଟିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ଗୋଲ କରି ପୁରା ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ ଯେକୌଣସି ଛାଞ୍ଚ ଥାଉ ଡିଜାଇନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଛାଞ୍ଚ ଆମ ପାଖରେ 4 କୋଣିକିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସନ୍ଦେଶରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଛାଞ୍ଚ ଥାଉ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଲ କରି ଛାଞ୍ଚରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଦେଇକି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବେ। ହାତରେ ଆଗ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଗୋଲ କରିକି ଏ ଡାଇସ୍ ଛାଞ୍ଚରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଚାରିକର ସମାନ ଭାବରେ ପୁରା ରଖିବେ। କେମିତି ରଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏମିତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ। ହାତରେ ଆଗ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଗୋଲ କଲା ପରେ ପୁରା ପଲିସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇକି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବେ। ଆମର ଅଧା ଅଧି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହାତରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଗୋଲ କରି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛାଞ୍ଚରେ ଚପା ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସାଇଜ୍ କରିବେ। ପୁରା ଚାରିକର ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସାଇଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖିବାକୁ। ସନ୍ଦେଶ ଆମର ସରିବା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସାଇଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିକର ଚାପି ଦେଲେ ପରେ ସାଇଜ୍ ଭଳିଆ ଦିଶିବ। ହାତରେ ଆଗ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଗୋଲ କରିଦେଲେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ। ନରମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାରିକର ଫାଟୁଛି ଆଉ ଫାଟିବନି, ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହିଁ ବାହାରିବ। ସନ୍ଦେଶ ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏବେ ଆମର ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମେ ତାପରେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ତା ଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ତା ଦେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ତା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା।
ସନ୍ଦେଶ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମେ ତାପରେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ତା ଦେବା। ଏମିତି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କରି ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ତା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ତା କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଆମର ପିସ୍ତା ଦେବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସନ୍ଦେଶ। ଏବେ ସନ୍ଦେଶ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।